नीट परीक्षार खेलिमेली और छात्र प्रतिबादक लै आजिও उत्तप्त सदन। छात्र छात्रीर उपरत आरक्षीर लाठी चालनार बिरुद्धे विरोधीर प्रतिबाद। बियली 2 बजाলৈ सदन স্থগিত হোৱাৰ পিছত লোকসভাত বিতৰ্ক আৰম্ভ। সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত অব্যাহত আছে। नीट परीक्षार खेलिमेली और दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीर नेतृत्वत प्रतिबाद करि थका छात्र छात्रीर उपरत आरक्षीये चलोৱা अत्याचाৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলে सदनत तीव्र प्रतिबाद जनाय। परिस्थिति नियंत्रणर बाहिरলৈ যোৱাৰ লগে লগে अध्यक्ष ओम बिरलाई सदনৰ कार्यक्रमणिका बियली 2 बजाলৈ স্থগিত राखिবলৈ बाध्य হয়। चले चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर, पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तार पिছত जितेन्द्र सिंहे मुकली करिले विधेयकर बितर्क। कांग्रेसर राजत्वकाলৰ प्रश्न काकत फादिলৰ प्रसंगरे टार्गेट विरोधीक। परीक्षात अनियम विरोधी विधेयকক माइলৰ खुटा आख्या जितेन्द्र सिंहर। जटिलतार अंत पेলাই बियली 2 बजात पुनर आरम्भ হয় लोकसभार काम काज। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहे परीक्षात अनियम विरोधी विधेयकखनक छात्र युव कल्याणर प्रति सरकारेर प्रतिश्रुतिर परिणति रूपे तुलि धरे। তেওঁ কয় যে 2026 চনৰ नीट केलेंकारी प्रथमबाৰৰ বাবে হোৱা নাই। ইয়াৰ আগতে বিভিন্ন দলৰ सरकार থকা ৰাজ্যতো প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনা ঘটিছিল। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर सरकारे असमाप्त काम এটা সম্পূৰ্ণ কৰিছে বুলি जितेन्द्र सिंहे आक्रमण करे कांग्रेसक। The earlier bill and the amendment today are in a way a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. This bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. বিৰোধীৰ বিতৰ্ক মুকলি কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। বিধেয়কখনক চৰকাৰৰ মুখ ঢকাৰ চেষ্টা আখ্যা গৌৰৱ গগৈ। চৰকাৰী প্ৰকৃত সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ গৌৰৱৰ। বিধেয়কখনৰ ওপৰত বিৰোধীৰ বক্তব্য ৰাখি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইয়াক চৰকাৰৰ মুখলজ্জা ঢকাৰ চেষ্টাহে বুলি অভিযোগ কৰে। उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है। प्रकृत समस्याक सरकारे आওকাণ কৰাৰ অভিযোগ গৌৰৱৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাধ্য হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লগা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ চৰকাৰক ছাত্ৰ সমাজৰ যন্ত্ৰণা বুজিবলৈ আহ্বান জনায়। গগৈয়ে কেবিনেট বৈঠকত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সমস্যা সমাধানৰ পৰিৱৰ্তে ইনষ্টাগ্ৰামত গুৰুত্ব দিবলৈ কোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকো কৰে কটাক্ষ। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत और इसलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया। বিধেয়কৰ সমৰ্থনত বাছুৰী স্বৰাজ। বিধেয়কখনক সময়ৰ প্ৰয়োজন বুলি অভিহিত দিল্লীৰ বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীৰ। বিজেপিৰ সাংসদ বাছুৰী স্বৰাজে ইয়াক সময়ৰ প্ৰয়োজন বুলি অভিহিত কৰে আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক গুৰুতৰ পাপ বুলি কোৱা মন্তব্যৰ পুনৰাবৃত্তি কৰি কয় যে ই মাত্ৰ কথাৰ কথা নহয়, চৰকাৰৰ প্ৰকৃত অভিপ্ৰায়। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है और इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया। এই বিতৰ্কত বক্তব্য ৰাখি সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰে দলিত আৰু দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াই দিব নোখোজে আৰু সেয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহেই বন্ধ কৰি আহিছে। তেওঁ কয় যে বিজেপি চৰকাৰে যুৱ সমাজক আশ্বাস নিদি কেৱল আশ্ৰয় লয় জুমলাৰ। অখিলেশৰ বক্তব্যৰ মাজতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে ইমাৰ্জেন্সিৰ প্ৰসংগ তুলি বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰাত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অখিলেশে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰে কৰা অত্যাচাৰ ইমাৰ্জেন্সিতকৈ কম নহয়। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें
उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। ইফালে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তালিকা দাঙি ধৰিলে অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে বিগত বছৰসমূহত একাধিক প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগ অভিষেকৰ মুখত। So paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation, student pushed into depression, parents pushed into debt, dreams pushed into uncertainty. So the BJP government calls itself a government of new India. 13 আগষ্টলৈকে চলিবলগীয়া সংসদৰ এই অধিৱেশনত 28খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ লক্ষ্য আছিল চৰকাৰৰ। কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সম্পৰ্কীয় বিধেয়কক লৈ শাসক বিৰোধীৰ এনে সংঘাত কিমান দিনলৈ চলে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।